संघं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि। বুদ্ধ পূর্ণিমায় ভক্তদের সমাগম শিলিগুড়ির শালবাড়ি শালুগাড়া গুরুংবস্তির বৌদ্ধ মন্দিরে। বৈশাখী পূর্ণিমা হল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্রতম উৎসব। এই পূর্ণোৎসব বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উদযাপিত হয়ে থাকে। বৈশাখী পূর্ণিমা দিনটি গৌতম বুদ্ধের ত্রিস্মৃতি বিজড়িত। এই পবিত্র তিথিতে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বোধি বা সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই দিনে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ স্নান করেন, সূচি বস্ত্র পরিধান করে মন্দিরে বুদ্ধের বন্দনায় রত থাকেন। ভক্তরা প্রতিটি মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন, ফুলের মালা দিয়ে মন্দির গৃহ সুশোভিত করে বুদ্ধের আরাধনায় নিমগ্ন হন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি হিন্দুদের কাছেও এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ হিন্দু ধর্ম অনুসারে শ্রী বিষ্ণুর নবম অবতার হিসেবে গণ্য করা হয় গৌতম বুদ্ধকে। এই দিনটি উপলক্ষে শহর শিলিগুড়ির শালুগাড়া গুরুংবস্তির বৌদ্ধ মন্দিরে ভক্তদের সমাগম দেখা যায়। ভগবান গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন, জাতি ধর্ম সব এক। সেই কারণে তার এই মহৎ বাণীকে সমাজের প্রচারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষেরা। धर्मं शरणं गच्छामि। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ये आज का नहीं, काफ़ी साल पुराना हो चुका है। और ये जो आप यहाँ पर हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये थाईलैंड से आया हुआ बुद्ध की मूर्ति है। ये मूर्ति अष्ट धातु का बनाया हुआ है। गौतम बुद्ध, सारिपुत्र और मुद्गल है। ये है त्रिरत्न की सबसे बनने की कारण। ये दिखाई दे रहा है आपका सामने, ये डॉक्टर नोआंग थिनलेगैत्सो को श्रीलंका से मिला हुआ ट्रॉफी है। तब से डॉक्टर नोआंग थिनलेगैत्सो हो गया है। तो ये गुम्बा का ये ऐसी जगह पर है जो कि सभी का एक एड्रेस बन जाता है। कहाँ पर रहना है गुम्बा, कौन सी गुम्बा? त्रिरत्न बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में। तो ये गुम्बा बनने के बाद हर इस छोटे मोटे सभी को अच्छा भी हो रखा है और इतना पवित्र स्थान है। ये इसी गुम्बा की वजह से आज सालबारी को बहुत ही अच्छा होते हुए जा रहा है। धर्मं शरणं